तो फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे आम पाखे सुभद्रा जहाँकि फर्म अच्छी एवं यही फर्म को आपण केमिति फिलअप करेंगे एवं फिलअप करिकी आपण सीएससी सेंटर किंबा मो सेवा केन्द्र में जाकि केमिति डिपोजिट देबे बा केमिति फर्म को ठीक भाव फिलअप करेंगे मु आपण को यह वीडियो बतैबी गोटी गोटी कर सब बतैबी आपण ताहा देखिकी जानीपारे जहाँ यह हूँ सुभद्रा कार्ड बा सुभद्रा फर्मटा आपण केमिति भरिबे मु आपण को यह वीडियो देखदेवी। तो देखिपे प्रथम कौन भरवे मुझे आपको संपूर्ण देखे दूची जूम करके भलसे देखे दूची। तो देखिपे ये हूँ से सुभद्रा फर्म केमिति भरवे देखु प्रथम तो आपणकर एमती थी तो देखु भाग क आवेदनकारी सविशेष बरणी माने जी एप्लाय कर सविशेष बरणी भरवे देखु एक नंबर कौन अच्छी देखो एक नंबर रे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई माने जेमिति आधार कार्ड रे नाम थिबो ठीक सेमिति एठी भरिबे जहाँकि जे एप्लाय करिवे तांकर नाम एठी भरिबे मु सेमिति भरुछि देखंतु मु गोटे नाम दे दउछि देखि पारुथिबे रश्मिता देखंतु रश्मिता बोली मु गोटे दे दउछि तापर तांकर टाइटल देबे गोटे स्पेस देकी तांकर टाइटल लिखिबे देखंतु सेमिति मेहर माने तांकर जेमिति टाइटल थिबो ताहा सेमिति भरिबे एमिति तापर देखंतु जदि से जे एप्लाय करछंती तांको ना बड़ थिबो तो कोन अछि देखो तोले भी ऑप्शन अछि एठी भी तांकर नाम भरि परिबे जदि नाटा बड़ होछि तो देखि पारले। तो 2 नंबर देखंतु 2 नंबर रे आधार संख्या माने 12 डिजिट रे जो आधार नंबर थाए आधार कार्ड रे सेटा एठी भरिबे देखंतु जेमिति थाए सेमिति आपण एमती भरबे मु आपन को नॉर्मली बतैया एमती गोटे भरी दउछि 1 2 3 4 1 2 3 4 बोली लिखि दउछि। तापर देखंतु 3 नंबर रे कोन अछि 3 नंबर लेखा अछि देखंतु स्वामी पितांको नाम आधार अनुजाई माने जे एप्लाय करछंती तांको स्वामी को नाम जदि आधार कार्ड रे अछि तो आपण ताहा लिखिबे जदि जे एप्लाय करछंती तांको बापांको नाम जदि अछि ताहा एठी लिखिबे मु सेमिति जहार एप्लाय करिबी तांको स्वामी को नाम आधार कार्ड रे अछि मु सेमिति एठी लिखि दउछि देखंतु अभि मेहर एमिति आपण लिखिबे जेमिति थिबो आधार अनुजाई ठीक सेमिति लिखिबे। तापर देखंतु जन्म तारीख अछि 4 नंबर रे देखंतु जेमिति आधार कार्ड रे थिबो जन्म तारीख ठीक सेमिति एठी भरी देबे जहा थिबो ठीक सेमिति भरी दे मु आपन को बतया पई एमिति भरी दउछि जहा भी थिबो आपनकर 1900 जहा भी थिबो जते भी थिबो 1990 1900 जहा भी थिबो आपन भरी देबे। तापर 5 नंबर देखंतु कौन अच्छी वर्ग अच्छी आपणकर आपण कौ कास्ट बा कौ वर्ग ताहा भरिबे देखंतु साधारण माने आपणकर जनरल कास्ट अनुसूचित जाति माने आपणकर एससी कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति माने आपणकर एसटी कास्ट आपणकर जहा थिबो ताहा आपण भरि देबे एमिति आपण पास दे देबे। तापर देखंतु साइड रे आ गुटे ऑप्शन अछि 6 नंबर रे शारीरिक भिन्नक्षम बोली गुटे अछि तो सही व्यक्ति यदि भिन्नक्षम बा विकलांग होइतिले हाँ रे पास करिवे ना होइतिले बा नथिले ना रे पास एमिति दे देबे। तापर देखंतु 5 नंबर 6 नंबर गला तापर 7 नंबर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर अच्छी माने जो आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर लिंक थिबो ताहा एठी भरी देबे जेमिति जेमिति थिबो ताहा आपण भरी देबे मु आपन को बतया पई एमिति देखे दउछि एटा भी आपण भरी देबे। तापर देखंतु 8 नंबर ठीक सेमिति अछि विकल्प मोबाइल नंबर माने जहार आधार कार्ड रे लिंक थिबो ताहा तो आपण भरिले पुणी अल्टरनेटिव नंबर गुटे दे देबे माने तांकर 2 नंबर सिम्बा आ गुटे तांकर घरर आ गुटे मोबाइल नंबर भी नंबर एठी देई देबे जहा थिबो ताहार देई देबे। तापर देखंतु जिल्ला अछि 9 नंबर रे देई पारथिबे जिल्ला भी जहा थिबो आपण भरि देबे हमर जेहेतु बलांगीर जिल्ला आमे बलांगीर जिल्ला लिखिदेले। तापर देखंतु 10 नंबर रे एवं 11 नंबर देखंतु जदि ग्रामांचल निमंते माने ग्रामांचल रे बसवास करुथिले आपण कोन करिवे 10 नंबर टी लिखिबे एवं जदि सहरांचल रे बसवास करुथिले एटा फिल करिवे तो मोर जी एप्लाय करछंती से ग्रामांचल रे बसवास करछंती तो से तांको गानाटा एठी लिखिदेबे मु सेमिति लिखिदेबे जहा थिबो। तापर देखंतु एटा आपण भरि देबे तापर आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम माने एटा भल से देखंतु जे आधार सक्षम देखंतु आधार सक्षम संचय थिबा बैंक नाम माने
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଥିବ ଆଧାର ଯାହା ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଯାହାଙ୍କର ବି SBI ବା UGB ବା ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ ତାହା ଆପଣ ଭରିଦେବେ। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ପୁଣି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଓଲଟାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଭାଗ ଖ ଘୋଷଣାନାମା ବା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାନେ ଏମିତି ପାସ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ପାସ୍ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବେ ବା ପଢ଼ିକି ପାସ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ ପାସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବରରେ ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଯାହାକି ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆପଣ ପରମିଶନ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବା 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ମାନେ ଯାହା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ATM କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ତ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମାନେ ଯାହା ଆଧାରର NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଆପଣ ଅନୁମତି ବା ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଆପଣ ଦେଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଲେଖିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସେଟା ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ମାନେ ଯେମିତି ଏମିତି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାର ସବୁ ଲେଖିତେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ସହମତି ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଆପଣ ସହମତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବା ମହିଳା ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ସେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ସେ ତାରିଖ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଆପଣଙ୍କର CSC ସେଣ୍ଟର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହାକି ଏହି ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏହି ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଫର୍ମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିଁ ଆସିକି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବାର ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।